Go. Pangasinan. Yun, si Rider. Okay na. Tatlo na kami. Punta namin dalawa. Ayan, Kare. Coach! Yo! Ito si Sir. Si Buds lang po. Sir Fernando. Kain lang. Kain mo na. Pwede rin. Oh. Shout out na ulit. $10.15 Tarlac City. Ayun na nga, na-upload na si Kuya Jess. Yun, dun dapat kami kakain eh. Sila pinsan. Second plot. Ito kami Rona. Bahay nila Sir Jun. Sakto 12 o'clock. Gutom. Hindi na nakapag-video, bus na. Okay, ride out na kami. 209. Yon. Pangasinan. Ayos. Pipicture lang kami tapos ayan o, nasa Rosales na si Kuya Jess. Yeah. Walang makapigil sa amin. Nakahati kasi kami. Mabasang sisiw. Di uminay ulan, no? Yun o, pagkatapos kami basahin, umaraw pa. Santa Barbara. Ano, sa Dagupan na kami. Kuya Jess lang malakas. Iba na. Dagupan. Kalamig. Dating din. Dito kami sa sarap ng kwarto namin, oh. Kuya Jerry, oh. Kambal. Coach. Pigar-pigar. Welcome to Kalye Pigar-pigar. Kuya Ray, kumakain na rin, oh. Naimas. Ayan na. Sergio, thank you. Nalibang ko. Ayun, dalawa. Oh, sir. Kuya Ray. Hello, good morning na. Buds! Good morning, Buds! Share out! Umakit kami ng bundok. Uwi na. Maglulup na. Matay siya! Matay siya na! Malapit na akong mapagod. Malayo pa. Isang tapa na lang. Hindi. Sige, sir. Diyan pa na. Ayos, oh. Lasa. Yun, last 92 kilometers. Hindi pa rin pagod, oh. Touchdown.